Subconsciously kita tak sedar benda tu. Tapi kalau kita cuba amalkan, insya-Allah kita Jadi rasa. the quote mak kau hijau is actually a positive one. Oh, okay. Mak kau sangat menenangkan hati. Sebenarnya Farid tak faham. Jadi saya antara orang-orang yang telah melalui fasa-fasa di mana pasangan saya tidak berapa faham apa itu mental health. Mental illness. Bila spend masa dengan anak-anak, kita tak tahu jonah ke tak esok, apa kes yang datang, orang mati ke tak mati. Betul memang inilah debar lah kan, kita kata ujian kita sebagai doktor lah. Selamat datang ke The Stop, podcast yang akan memberikan anda food for thought tentang kelestarian dan e-waste. Okey, dalam setiap episod kami akan memberikan anda pandangan baru, pemikiran yang positif dan juga untuk membantu anda untuk hidup lebih lestari, lebih hijau dan menyumbang kepada dunia yang lebih green lah, lebih evergreen lah orang cakap. So hari ni saya Sam, host anda yang akan menghidangkan makanan untuk minda anda tadi tu. Bukan kismis minda Dan hari ni sebab kita ada dua guest wanita yang cantik molek hari ni, kita ada co-host lelaki dan hari ni saya jemput Amir. Welcome to The Stop, Amir. Hai. Awkward sikit Okay. So Amir, kita punya tagline apa Amir? Okay, thank you Sam. Dengan tagline something green, something given. Okay. Kami bawakan tetamu-tetamu yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dengan kepakaran masing-masing. Correct. Setiap perkongsian walaupun kecil, kami janjikan pastinya mampu memberikan perubahan yang besar dalam hidup anda. Okey, episod kali ni topik kita nampak macam berat sikit lah. Kita nak minta pendapat yang legit daripada seorang pakar dan seorang yang berpengalaman dalam topik kita hari ni. So macam biasa, The Stop kita akan cuba bicara secara santai, kita relax. Hari ni kita ada dekat kedai kopi. Kita chill-chill lah sambil kopi-kopi dekat sini. Topik kita? How to sustain your mental health. Okey, so sebelum kita teruskan, podcast ini dibawakan oleh inisiatif kita oleh MCMC yang bukan saja kita berikan kesedaran akan kepentingan untuk pengurusan e-waste secara berhemah, kita juga sediakan platform untuk rakyat Malaysia kita semula dengan lebih 140 drop point di seluruh negara termasuk dekat Kuching, Miri dan Kota Kinabalu. Basically dekat satu Malaysia. So tak ada excuse lagi lah untuk diorang tak recycle melalui kita. Okey? Okey Sam, rasanya guest kita pun dah tak sabar nak sharing is caring dengan kita hari ni. Jadi jom kita introduce guest-guest kita hari ni. Yang pertama, sangat kelihatan tenang, tersenyum manis dan seorang pelakon. Bukan biasa-biasa, beliau adalah Diana Danielle. Welcome di teruja Amir dapat jumpa artis hari ni. Bukan apa, selalu kita nampak dekat TV je artis-artis ni. Hari ni kita dapat dekat depan muka, dekat sebelah duduk. Itu yang kita nervous sikit hari ni. Alah, janganlah nervous. Saya pun bertambah nervous ni. Saya tak pernah podcast basah tangan. Okey, tak apa. Kita sama-sama nervous, at least cancel out each other lah. Yeah. Okey, tetamu kedua kita pula hari ni Amir, kita ada public figure juga. Topik kita adalah dia punya specialty. Kita bawakan doktor pakar, Dr. Nik Nurul Zilal, Nik Muhammad Kamil. Welcome doktor, welcome di. Yes. Selain daripada kita bawakan artis, kita bawakan kepada penonton seorang doktor. Juga seorang yang sangat tenang. Sebab beliau facing ramai pesakit macam-macam ragam. Hari-hari. Jadi, selamat datang doktor ke The Stop dan juga Diana Danielle. So kita boleh panggil Didi and Dr. Nik. Boleh Alright, kita santai je. Okey, untuk segmen pertama, kita terus lanjut ke segmen pertama teruslah. Segmen pertama kita biasanya dalam semua episod kita akan tanya kepada guest-guest kita apa yang hijau tentang diri diorang. Tak kisahlah warna hijau, macam doktor hari ni pakai baju hijau kan. So warna hijau macam favourite colour ke, ataupun contoh dalam wardrobe tu penuh baju warna hijau je, suka sangat warna hijau ni, ataupun anything yang sama ada literally ataupun figuratively, anything yang warna hijau about yourself. Macam doktor, apa yang hijau tentang doktor? Mungkin saya bukanlah orang paling terlayak untuk berada di sini, tapi saya cubalah untuk mengongsi pengalaman ataupun knowledge saya lah sedikit sebanyak untuk membantu pendengar-pendengar semua lah. Okey, so bila Amir cakap tadi kan pasal something green tu, saya terus teringat pasal mentor saya lah. Kenapa saya pada saya, Nik, don't forget, take two and look at something green. Maksudnya bila saya stress ke, saya overwhelming ke, saya tired ke, jumpa patient back to back ke, don't forget to take two, have a break, 2 minutes and look at something green. It's either something on your table or either outside lah. Yang hidup ke tak hidup? Hidup pun tak hidup tak kisah.
Sebabnya dia akan memberikan relaxation to our eyes, to our brain, and subconsciously to our inner peace lah dalam hati. Itulah bila cakap sebut something green, terus teringat dia lah. The colour green itself, macam contoh macam doktor pakai baju hijau. Ya. Take a break, tengok baju sendiri boleh lah. Kalau boleh, luar lah kan. Luar tengok green, tengok Awak ni pokok lawak kan. juga sebenarnya. Tapi kalau tak ada langsung, memang tak ada tingkap, tak ada apa, tengok something on your table or something on yourself lah. Anything green lah. Okay? Sebab colour tu sendiri dia bawa Ketenangan lah kepada kita. Subconsciously kita tak sedar benda tu. Tapi kalau kita cuba amalkan, insyaAllah kita Jadi boleh rasa. the quote mak kau hijau is actually a positive one. Oh, okay. Yeah, and mak kau sangat menenangkan hati. Hijau. Mak kau Hijau. Betul. Dia bukan mengatur orang lagi. Bukan dah, dia dah tak Okay. boleh apply dah. So kalau tak percaya saya, cubalah. Cuba buat Okay, nanti kita From now try. on, cuba try Tengok baju you pun ada rasa tenang sangat. So, saya sengajalah hari ni pakai green sebab kita tahu kan gitar, kita relatekan dengan warna green tu. Okay. So saya bawa lah warna hijau hari ni. Bagus lah Okay, planning dia. thank you doktor. Di? Okay, saya punya sama tapi berbeza. My mom loves green. Daripada I kecil sampailah sekarang, dia punya favourite colour, warna utama dia adalah hijau. And I never got it. Actually, I hated green growing up. So at one point, mungkin selepas umur sekian-sekian kan, I started to gravitate towards plants. Okay. Not necessarily green, but I love plants. Okay. Jadi dia dah start orang kata pergi ke orang kata nurseries, and saja kadang-kadang drive kan. I nak pergi nursery lah kejap, I nak tengok bunga. Flowers and plants make me happy. I'm sure subconsciously it's because you don't realise betapa besarnya impact warna dalam kehidupan kita. Jadi daripada situ saya mula orang kata memang ada perbezaan lah dekat situ. So now I'm a plant lover. That's nice because concur with apa yang doktor cakap tadi lah. Stop for a while, tengok benda hijau. That's It sums true. you up. That's what I do. Okay, dan kita ada hijau kat sini. I hope betul. podcast kita pun tenang-tenang je lah. Okay, kita dah tarik nafas, dah bertenang, tak bertendang, bertenang je. Kita dah bertenang sedikit tadi. Kita nak masuk topik utama untuk podcast The Sus Talk. Kita bincang episod kali ni kita bertemakan sustainability yang berkaitan dengan how to sustain your mental health. Kita nak sustain kita punya mental health lah. Okay, sebelum kita start, semalam saya ada post NGL dekat my Instagram and ada banyak soalan sebenarnya yang kita dapat. The first question saya nak tanya doktor, soalan yang kita dapat, mental illness tu bukan ke psikologi je, tak boleh ke adjust sendiri je dalam kepala je kan, dia cakap lah. Kat sini saya nampak lah still a stigma, macam penerimaan masyarakat ni masih anggap isu mental health ni remeh. Ada yang cakap main-main dalam kepala sendiri je, benda kecil pun boleh cakap sakit mental. So apa komen doktor? Okay, saya punya komen, kalau seseorang lah keluar dengan statement-statement ni kan, meremehkan mental health ni, saya rasa pada pendapat saya lah memang diorang tak faham lah. Maybe diorang lack of awareness, hence lack of knowledge lah tentang kepentingan menjaga ataupun sustain mental health kita. Dan diorang mungkin tak faham dan tak sedar betapa pentingnya menjaga dan betapa pentingnya treat lah kalau kita suffer from mental health, untuk ambil to seek help. So mungkin diorang tak nampak dangerous di situ. Diorang tak nampak how this mental illness bagi seseorang dia, how it affects he or her punya life, and seterusnya akan impact life dia, life family dia, life colleague dia, life kawan-kawan dia, and hence our society lah. So diorang tak nampak besarnya benda tu, sebab diorang mungkin tak aware, hence tak ada knowledge. Sebab tu diorang meremehkan. Tapi macam dia cakap, benda tu bukan macam dalam kepala je. So itu yang saya rasa orang meremehkan. Betul. Sebab kita tak nampak, kita tak nampak luka tu. Kita tak nampak. Itulah selalu orang katakan permainan minda ni ataupun mental is very mystery lah kan. So diorang tak nampak yang it's actually a real disease lah. Macam saya sendiri pun awal-awal kan, saya rasa postpartum blue, postpartum blue tu adalah macam blues lah, meroyan lah. Selepas kita melahirkan anak kan. Padahal saya doktor ni, tapi saya rasa alah tu mungkin tak real kot. Kan, doktor sendiri pun doktor melahirkan. Awal-awal kan, masa kita tak masa tu lah baru houseman, baru grad, tak tahu kan. So bila melalui benda tu sendiri, blues tu at least peringkat yang awal lah, kita rasa hey, it's actually true, it's actually something yang real. Doktor kena ke? Saya kena. Wow. Betul. So macam baru tahu baru tahulah kan, baru tahu, and how I can relate lah benda tu. And masa tu disebabkan kita mungkin ada kesedaran sikit dan ada kepahaman sikit, kita
sedar and kita seek help early so that kita tak into depression ataupun tekanan kemurungan kan. So it's a real disease, it's a real thing. So stop making that stigma, and then kalau tak faham, tambahkan pemikiran. So apa yang saya stop buat ni memang sangat membantulah untuk create the awareness and hence increase the knowledge lah. By the way doktor, bila kita nak tahu pasal mental illness kan, macam mana kita nak tahu that's the borderline yang kita patut seek help ataupun benda ni sebenarnya belum pun kena minta bantuan pakar, sebenarnya tu perasaan je. Okay. So first don't simpan dalam diri sendiri. Okay, kalau you rasa macam masa asyik berdebar-debar contoh kan, symptoms of anxiety lah kita panggil, keresahan kan, ataupun rasa murung sikit-sikit menangis, tak tahu tak ada apa sebab tak ada trigger pun menangis kan. So kalau kita rasa there is something wrong to me, cakap dengan seseorang. Kalau rasa tak boleh nak pergi ke klinik ataupun ke hospital ke mana-mana, cakap dengan kawan yang paling terapat, yang paling kita trust lah. So bila sebab masa tu kita tahu kita mungkin a little bit irrational lah untuk berfikir. So kawan kita ataupun orang sekeliling kita tu akan mungkin bantulah. Mungkin kalau let's say katalah dengan bercerita kita dah rasa lega contohnya, ataupun kawan jomlah kita lepak minum kopi ke, lepak pergi jalan ke, kita dah rasa lega, then maybe it's something that not severe ataupun something yang treatable, ataupun just a symptom, still a symptom, not a disease itself kan. Kalau dah buat macam ni tak jadi-jadi, then masa tu mungkinlah this is the time for us to seek help untuk kepada orang yang pakar lah. Okay, next. I nak tanya soalan ni. Didi ada mental health issue ke? Okay, soalan ni kita cover kejap lagi. Sebab actually ramai yang nak tahu Didi ada dengan mental illness ni. Macam ada soalan tanya ni, kejap. Apa kaitan Diana Danielle dengan mental health? Dia kata, orang lawa pun depressed macam tu. Orang Johor ni. Orang lawa pun depressed Tapi habis orang aku yang lawa pun depressed tapi habis aku yang tak lawa ni nak kena buat apa? Kena lagi depressed lah. Apa lagi kan? Jawapan yang paling praktikal nak bagi kau. It's a bit funny soalan ni, tapi I think it's a valid question. Kita akan kupas kemudian apa kaitan Diana Danielle dengan mental health ni. Cuma saya tertarik dengan soalan unknown yang ni. Dia tanya orang lawa pun depressed. Macam pendapat Didi, your opinion yang berkenaan ni lah. Saya nak gabungkan soalan pertama dengan soalan kedua ni kerana I feel it's relatable. Okay. Let me start with more on the religious side. Nabi Muhammad diberikan a very high EQ because if you read his Rasulullah punya orang kata biography dia, you can obviously see and scientists study about how Rasulullah approach certain situations, certain masyarakat. And whatever problems that he had, the approach dengan very orang kata with a lot of compassion, tolerance, empathy, understanding, and at the same time, the most important thing is kindness. Because Allah knows manusia ni, kita ni sangat fragile as human beings. We are not strong. We are not orang kata apa-apa saja kena dekat kita, we are not affected. No, we are anxious beings, we are very lemah dan kita sentiasa memerlukan orang kata kindness dalam kebaikan. Dan UK tanya orang UK. Bukan, I'm from the US. Okay, so if you read, you can see the many times Rasulullah could have been tegas. Rasulullah could have said things in even orang kata dengan lebih stern, but he would always choose the nicest way and the gentlest approach. Why? Because Allah knows that mental health is part of our whole being. It's part, dia macam satu orang kata holistic, you know. And another thing that I want to say is that the medical field or the medical community globally dah establish that mental health disorder is a proper disease. It is a disease. Even Alzheimer's is a mental health disease. And you cannot dia bukan neuro Alzheimer? Dia dua-dualah dia. Yeah, it has a lot to do with your psychology and your mental, and it shuts down your brain along with all your other parts of your organ. So Alzheimer's is part of mental health juga kan? Tak silap Dementia.
Dementia. So dementia, and then you also have anxiety, you have depression, you have bipolar, you have BPD, and all these beautiful ensemble diseases or disorders dekat sini. And how can we still say, it's just in your head? Benda tu dah tak relevant. In fact, it makes you look a little bit unintelligent or No matter your character ke, your upbringing, your berapa banyak lagi lawa ke tak lawa ke. No. You know, because the brain does not look at you as lawa otak. It is a facial punya ni. It has nothing to do. Orang tak nampak organ dekat dalam kita. Orang tu mungkin lawa, but dia punya lungs may be filled with tar. You know, or or they might have some kind of disease. So again, disease tak kenal kaya, muda, apa ke. I think apa semua. dia punya persepsi is kalau orang lawa ni problem dia kurang. Then that is a lack of Shallow lah. let's Shadow just leave it at thinking. that, because I think that has always been the case lah kot. Orang lawa ke Orang lawa, orang kaya ni tak ada masalah, dia cakap. Tapi again, that is, kita pun dah tahu benda tu tak betul lah. Semua orang ada masalah dia sendiri. Right. Life is all about challenges. So you have to get ready lah. Okay, next. Yang ni saya nak tanya dekat Dr. Nik. Okay. How can the doc knows we tell the truth or not? What if the patient just lie to get diagnosed as depression or anxiety? Ini kena tanya Dr. Nik ni sebagai frontliner lah, benteng pertama yang filter patient-patient ni sebelum diorang directed to specialist. Macam mana Dr. Nik filter patient-patient ni, nak tahu yang berlakon ke yang real patient ni? Okay. So bila saya melalui pengalaman saya lah, patient ni ada dua golongan lah. Satu patient yang memang dia jumpa kita, kalau boleh dia nak diagnosis terus lah, supaya dia menjawab lah kepada permasalahan diorang, pertanyaan diorang kan, uncertainty diorang. Tapi ada setengah golongan yang memang tak nak tahu diagnosis ataupun belum ready untuk menerima. So untuk orang yang lain ni, I suppose they wanted to know the diagnosis kan. Tapi nak diagnose contohnya kemurungan ataupun depression ni ataupun anxiety disorder ni bukanlah mudah. Katanya dia ada collection of symptoms, and also over a period of time, dengan patient ni dia akan sampai impact dia punya life lah. Socially dia tak boleh function, sebagai bapa tak boleh function, sebagai pekerja tak boleh function, sebagai anak tak boleh function. And then dia bukannya terpengaruh dengan benda-benda lain, contohnya dadah ke, drugs ke, ataupun penyakit lain lah, seperti hypothyroid kan. So kadang-kadang nak diagnose diorang pun susah. Sebab it's very complicated, very mystery, and all different people different way kan, different masalah. So saya selalunya akan duduk dengan diorang, kalau memang very straightforward, diorang checklist point. Okay, kita boleh kita fikir kita boleh agaklah kemungkinan ini diagnosisnya. Tapi taklah kita kata okay, you are this kan. Tapi masa saya dekat UK tu memang banyak lah, kiranya kat sana kan lagi ramai lah patient yang terbuka untuk jumpa doktor dengan masalah ini kan. Memang ramai je yang nak MC lah contohnya. Dan kadang-kadang MC untuk anxiety ni kita dapat lebih hari sikit, bukannya sehari dua, kita dapat lama sikit kan. So dia memang yang ada yang tipu tu ada. Tapi bila kita dengan pengalaman, dengan knowledge yang kita ada, kita tanya diorang, kita bercerita dengan diorang. Sebab masa diorang jumpa kita, mostly half of the consultation tu diorang yang bercerita. So kalau diorang tipu, kat mana diorang boleh tipu kan? Macam tu banyak kita, sangat tu. Banyak sangat diorang nak tipu. Nak kena reka cerita. Dan kadang-kadang as a doctor pun kita tak ingat apa simptom-simptom. Kita kena buka buku kat depan, okay, the tick list, tak tick kan. So apatah lagi orang yang tak ada knowledge untuk tipu. Saya ada ni, adakah saya depression doktor kan? Bongak sangat lah. Memang bongak lah kan. So kita boleh tahulah. Macam tu. So nak kata diorang tipu tu usually tak nak susahlah untuk diorang tipu lah, untuk kita diagnose orang yang susahlah kita terdiagnose tapi orang tu tipu. Memang saya tak jumpa lagi lah macam tu. Kita nak tanya, ni berat sikit soalan ni. How to get our partner to understand that mental illness is not a choice and being triggered is not a choice. Kalau boleh control, I will not be triggered, tak tentu masa lah. Ni pun soalan pun tengah triggered lah ni. So kalau dia boleh pilih, dia takkan triggered, dia cakap. So macam nak bagi pasangan kita faham. I rasa yang ni I nak tanya dekat dua-dua. Kita start dengan Di dulu dan doktor, sebab perspektif lain-lain kan. Kalau Di, macam mana nak bagi partner faham? Sebenarnya Farid tak faham. Jadi saya antara orang-orang yang telah melalui fasa-fasa di mana pasangan saya tidak berapa faham apa itu mental health. Mental illness. Jadi it was tough for me to even communicate, sebab macam how do I start from someone who
maybe didn't have the exposure. You know, he's 10 years older than me, dan mungkin in his lifetime, it is not something that you talk about. Jadi we don't judge people who may not have been aware. You know, it's not their fault. Bukannya suami saya tak nak ataupun orang kata nak jadi ignorant, tapi mungkin cara environment dia dan dia punya pengalaman dia membesar, tak pernah dia melalui benda-benda ni, you know. And inilah masalah yang kita terima sebenarnya sebagai orang rakyat Malaysia. Sebenarnya ramai yang mungkin tak dapat direct pengalaman. Sebab tu ada soalan yang pertama tadi, it's all in your head. Dan orang kata the first nasihat yang my husband cakap is baca Quran, which I take positively. Sebab solat itu biasa. Ramai nasihat-nasihat biasa. Tak apa, tapi ramai kita just take it positively sebab tak salah. Kita punya kebergantungan kita kepada Allah tu memang it has to be constant. Mungkin kita perlu memperbaiki certain parts of our solat ke ataupun kita punya bacaan ke, just take it positively. Cuma saya tahu he doesn't understand the whole picture. So apa yang saya buat adalah stop focusing on those who don't understand you, because you yourself are struggling to pick yourself up. Macam you cakap tadi, just take it positively. Nak take it positively tu pun struggle Sebab for the take it patients negatively, kan. you're wasting your time. You need to focus on you. Bila you dah nampak semua orang tak faham, you focus on everybody else, you have less time for yourself. Faham kan maksud saya? I faham, tapi normally mental illness patient ni dia sendiri tak boleh control what is in their mind. Sampai nak take it positive tu dia bukan tak nak, but they are unable to. I understand they're macam mana you boleh I have to find sources and people that support my support system lah. I have to find other people to support me, because the people around me are not at that level yet. Daripada I cuba nak change dia orang, which takes a long time. It doesn't take a day, it doesn't take 2 days, and you yourself pun tengah kusut. How do you takkan nak ajar pula, transfer the information nak buat to them? tuition pula. Itu jadi lagi triggered, lagi teruk kan. So try to deviate to a support system that you find maybe on Facebook. They have a lot of groups that talk about. I remember when my friend, he had a father who was going through Alzheimer's, late stages of Alzheimer's, and was about to pass away. So he got all his great information from nurses, doctors, and people who have gone through it through a group on Facebook. Sometimes the people you don't know and strangers can be the biggest help. The people yang dengan I waktu my anxiety are people yang pernah lalui anxiety itu sendiri. They are the best help actually. So it's okay. As much as you want your partner or people around you to understand, sometimes the journey is for you to go through alone, unfortunately. And when you get better, you can go back to focus on the problem of people not understanding you. Tapi focus on your priority is you dulu. How do I get myself together dulu? Sebab kalau you nak buat ni, you nak buat tu, lama-lama you memang akan rasa macam itu yang terjadi daripada one to another, terjadi depression, terjadi benda lain. Because you don't feel heard, you don't feel seen, you're not validated. So you need to go to the crowd that understands the situation. Macam doktor, macam biasanya kalau sakit fizikal tu kita nampak luka, kita nampak how the seriousness. Tapi even sakit fizikal macam sakit tulang ataupun sakit perut, sakit jantung ke belah dalam, orang yang tak nampak tu takkan faham. So apa lagi mental illness ni? So macam mana dari segi kepakaran doktor ni, macam mana patients ni boleh buat nak bagi diorang punya partner ni faham? Okay, so first kali kalau saya jumpa patient saya lah, saya akan tanya dia paling rapat dengan siapa? Dengan partner ke, dengan kakak ke, dengan adik ke. Okay, dia kata paling rapat dengan suami lah, tak ada adik-beradik lain, contoh lah. Dan saya akan tanya, partner tu faham tak what is yang you going through? You faham tak? Saya akan tanya dia lah. Dia kata macam tak faham lah doktor. Okay. And dia pun taklah ceritakan, susah macam dia ceritakan. Saya agree sangatlah dengan dia. Dia kata, saya cerita, dia tak faham, dia tak ambil tahu, dia menasihatkan saya tak apa-apa, saya tak boleh nak terima lah. So saya kata okay, kalau dia tak faham, option dia sama ada dia datang dengan saya lah. Maksudnya next consultation bawa dia. Dan saya cuba terangkan lah dari perspektif medikalnya kepada pasangan ataupun ahli keluarga patient-patient saya kan. And then katakanlah ada yang tidak bekerjasama lah, maksudnya macam for whatever reason tak datang ke, tak nak datang ke, tak boleh datang ke, dan macam dia cakap, saya nasihatkan patient saya, don't focus on him atau her ataupun siapa kan. Fokus sama ada cari orang yang faham. Contoh let's say dia rapat dengan suami dia, tapi suami tak faham, tapi dia rapat juga dengan kakak dia, dan kakak dia lebih faham. Saya kata okay, why not cerita-cerita apa-apa pergi ke kakak.
Walaupun suami ni memang suami lah, tapi cerita kat kakak. Kakak mungkin lebih faham kan, so nasihat-nasihat dia lebih relatable lah. So saya takkan, saya cuba faham situasi family tu macam mana dulu, dan saya takkan paksa untuk seseorang itu memahami masalah passion saya. Okay. And then sebabnya saya kata, and katakanlah memang sebab carer ni, diorang pun ada burden diorang. Diorang pun macam kiranya diorang dah tak faham. Lepas tu macam sedih kan, wife kita macam ni ke kan, kita pun ada masalah kita sendiri. So diorang pun memang kiranya perlukan pertolongan lah. Contoh macam dikatakan orang demensia kan. Actually kita lupa nak jaga hati ataupun mental well-being of the carer. So kita kena jaga diorang juga. So as a family medicine specialist yang cater semua orang kan, kita tanya dia, support dia. Okay, what support that you need? Okay, I need some understanding kan about this. Okay, kita terangkan dia. Jangan paksa dia sebab dia punya burden pun banyak jugalah. So kita be nice to each other. And then saya pesan lah kat family members, patient saya, let's say tak boleh buat apa sekalipun, just be there and make sure my patient is safe. That is the least you can do. Okay. Saya selit sikit. If I may add. Okay. So right after I penyembuhan saya and all that, my reaching out to my psychiatrist and all that was done alone by myself, which I just want to say out there, you can too. When you dah jumpa you punya doktor, you're good. Sebab your doctor is your biggest source of support, information, and with information there's awareness, and there's no more fear bila you dah tahu sesuatu tu. So now macam bila saya punya mood tak menentu ataupun I dah dapat nampak I punya trigger mile away dah, macam aku tengah nak trigger ni, I will tell people around me. I will prompt them first. Muhammad, Aurora, ibu rasa tak settle down hari ni. I don't know what's going on, but I feel very volatile. Maksudnya apa-apa jadi, ibu senang untuk maybe marah ataupun anything, any sort of emosi kita tak stabil. So on that day, I cakap, I'm very sorry, I don't feel very calm today. So diorang tahu untuk macam kejap aku rasa tak payah tanya mak aku kot. Or my husband, but now he's transformed. He is maybe not really aware of the whole thing, tapi dia boleh nampak dah, dia macam okay, I give my wife some time. Okay. Saya nak selit sikit. Yes. Macam tadi kan soalan daripada the patient macam nak dapat partner. Saya rasa ni soalan daripada partner dia pula. Okay. Dia kata, I faham sakit mental ni, tapi susahlah orang sakit mental selalu rasa kita tak faham dia. Padahal kita dah try hard dah nak faham dia. Salah kita ke macam tu? Okey, bukan salah kita. Kita kena faham jugalah kan. Family members kita yang kiranya suffer from the mental illness ni. Sometimes they cannot rationalize lah. So saya selalu nasihatkan kepada carer-carer, jangan macam dia yang sangat bagus lah. Saya macam terkejut juga bila dia kata, bila husband cakap solat banyak sikit kan. Because for me, I avoid to say those things lah. Macam awak ni tak beriman ke? Solatlah sikit kan. Berzikir lah. So benda-benda tu tak membantu lah. Memang sangat tak membantu. Kita tengah we feel attacked. Yes. Kita tengah struggle kan. Patient tu tengah struggle. Lepas tu kau question aku punya iman pula. Kita punya iman pula. Macam orang tu tak ada duit, lepas tu macam pergilah keluar kerja. So kita macam alamak, macam saya kata okay, cuba elakkan being judgemental ataupun elakkan bagi ayat-ayat yang not helping lah. So kita just kalau tak boleh buat apa, kita dengar je lah. Tak dengar, kita tak faham dia, tak apalah. Tapi kita faham dia, kita just be there kan. Tak payah nak sebut-sebut kerja je kot. Semua orang kerja doktor. Stres pun. Kenapa nak over sangat? Jangan bagi kata-kata begitulah. Kalau anda sayang perkahwinan anda. Yes. Just be there lah. At least just be there. Keep quiet lah. Macam tu. Sebab kita tak faham dunia dia tak faham dunia kita. Masa tu lah. Masa ada particular time tu. Yeah, I think also compassion towards each other lah. Orang tu tak faham, kita pun tak boleh salahkan dia. Dan dia pun struggling with the mental health. Kita pun tak boleh nak terlalu keras dengan orang tu. So it's that kind of give and take with each other, giving each other space to figure out what's going on, you know. And be patient lah. Macam kena ingat benda ni adalah is a phase. InsyaAllah kita akan sembuh satu hari nanti kan. So it's a phase lah. So you just support them as much as possible sebab kita sayang dia kan. So just kalau nak tenangkan hati kita as carer, macam okay, this is only a phase. InsyaAllah satu hari nanti kita punya suami atau isteri akan sembuh. So sabar sikit lah. Saya terfikir hari tu I stumble upon something called as menstrual depression. So it's a thing sebenarnya. Sebab selalu kan orang cakap perempuan PMS ni macam memang macam orang mental kan.
So I stumble upon this fact yang memang wujud menstrual depression masa PMS ni sampai tahap depression. Betul. And Wujud, menopause pun sama. Maksudnya kita tak tahu. And menopause ni, we can get the symptoms. One of the symptoms is depression ataupun anxiety as early as 10 tahun sebelum you proper menopause. Alah, penat lah macam ni. So kadang-kadang macam kita tak faham kenapa kan. Husband kita ni atau wife kita ni doktor, lately ni marah-marah je asyik kan. Tak faham kenapa kan. Apa trigger dia? Tak ada benda trigger pun macam nak marah je, tak faham. Tapi kita relate, tiba-tiba period tak regular, dah start tak regular. Mak pun 10 years before, memang menopause awal, ya betul. Husband pula baru life begin at 40. Ya, memanglah elok sangatlah tu kan. So macam there's a lot of things lah. Dia macam interrelated, there's small things, big things. Ya. Okay, banyak lagi soalan nanti kita tanya off cam lah sebab and thank you juga kepada netizen-netizen yang kawan-kawan saya lah basically yang tanya soalan-soalan ni is unknown tapi within my circle lah. So ada banyak lagi soalan menarik saya tak sempat share. Nanti kita tanya off cam dekat D and Dr. Nik later, okay? Macam orang yang ada sakit mental ni sebelum jumpa doktor lah. Kadang-kadang diorang tak dapat nak admit yang yes you ada sakit mental yang you need help. So, macam mana kita sebagai orang sekeliling ni especially carer, macam mana kita nak bagi dia open kepada isu ni? So saya rasa first kali be there. Dengar dulu apa diorang cerita tu kan. Jangan cerita sikit kita dah terus sekat ataupun tak believe. Diorang ni kita kena trust kita. Dia kena trust kita baru dia boleh ikut lah cakap kita. Bukanlah kata kita boleh instruct diorang tapi dia boleh terbuka dengan advice kita. Macam saya sendiri pun as a doctor, orang ada patient yang macam contoh saya katakan saya rasa Encik AA saya rasa memang kena perlu sangat jumpa clinical psychologist contohlah kan sebab diorang power in terms of CBT, terapi dari segitu kan. Tapi kadang-kadang diorang ni tengoklah pengalaman ke apa ke, sometimes dah pernah jumpa sekali dua tapi diorang kata it's a bad experience contohlah dengan seorang individu katakanlah So untuk diorang terbuka ataupun untuk diorang admit kita punya advice tu susah sangat. So saya takkan paksa. So jangan paksa dulu. Yang penting macam saya kata tadi, make sure yang kita punya relative ataupun kawan tu safe. So kita dengar dulu, percaya dulu, try to macam empower themselves lah. Macam once rasa macam okay, orang ni boleh faham aku, orang ni boleh dengar cakap boleh kita trust, boleh dia trust. And then okay, once you dah ready, cakap okay dah ready ke, why not kita jumpa sama-sama lah. And then we see dulu. Cubalah kan. So make sure they are safe, make sure they trust you first, be there. And then when time is available atau when time comes, bawa lah jumpa doktor. Tapi yelah ada masa-masa di mana very critical situation, contohnya masa tu diorang dah suicidal. Diorang dah macam memang self-harm ke, self other people ke. Masa tu nak tak nak memang kena bawa pergi ED lah ataupun emergency department. Because our main aim is satu je, nak diorang safe, nak orang lain safe. Tu sahaja. So masa tu kalau paksa pun very critical area tu, masa tu lah katalah panic tu, kena bawa lah. Okay. May I just intersect? In Malaysia, bila orang tu dah red zone, in the orang kata mental health punya term ED, is it? Normally, diorang akan panggil mak bapak, panggil ni, panggil tu, panggil lagi orang-orang yang tak expert tau. They need to be brought to the hospital. Yes. Bukanlah kita help them directly dulu. No, don't. Because they may harm you. Dia dah tak rational, dia mungkin dah tak kat situ dah. They may already be in another planet in their head. Dan kadang-kadang diorang punya self-talk dekat dalam kepala diorang tu is like they feel like someone wants to hurt them, so they will try to hurt others juga untuk lepaskan diri. So sebab tu you have to know when you can help and when you need the professionals to jump in and help them. Sebab dia dah risk their own life and the lives of others. Kalau macam kita tak boleh nak bawa sendiri, contohnya saya ada saudara ambulance yang jauh lah. Call an ambulance You can lah. call an ambulance. Ambulans yang biasa tu boleh. Yeah, you can call the hospital. 999. Maksudnya kita it's a critical situation. Sama dengan orang yang macam bleeding to death kan. So diorang ni nak bunuh dia sendiri kan, nak harm anak dia contohnya. It's a life threatening event lah kita panggil masa tu. Benda-benda macam ni yang kita selalu ragu-ragu sebab kita selalu bayangkan macam ambulans ni untuk orang accident. Orang sakit jantung. Bila orang nak terjun bangun dah tu nak panggil bomba ke, kan? nak panggil polis ke, nak panggil ambulans ni. Tak ada, maksudnya panggil semua pun tak apalah. It's better macam safe than sorry lah Call kan. the professionals lah basically. Okay, boleh panggil ambulans. Okay doktor, kalau saya boleh tambah sikit lagi doktor kan. Okay, tadi kita cerita kalau dah sampai red zone. What if kalau kita rasa kawan kita ni macam
dia ni macam ada something yang tak betul. Something wrong lah. Macam mana kita nak bantu dia ataupun kita nak suggest dia pergi jumpa pakar ke apa ke, ataupun sebenarnya kita sendiri pun boleh bantu dia. Mungkin dia belum teruk sampai nak bunuh diri atau sebagainya, tapi kita sendiri kawan-kawan dia boleh rasa ada yang tak kena dengan dia. Okay. So bila kita dah detect kan someone kan, klik kita ke something wrong with them, janganlah kita menjauhkan diri, malah kita lagi mendekatkan diri kita dengan dia lah, and ask them try to open to us so that we understand them. And then benda-benda kecil seolah-olah seperti macam bawa dia distract themselves kan. Contohnya dia orang sejenis seorang overthinking, and overthinking dia terlebih sikit. Kita rasa kalau kita biar benda tu memang akan lead kepada contohnya anxiety disorder contohnya lah kan, itu one of the contoh lah. So kita cakap bila dia start overthinking instead of kita macam tambah laut lagi kan, kita terus sekat and try distract dia. Kalau kalau tak boleh distract minda tu, kita distract lah. Okay, jom, why not kita pergi minum kopi lah. Why not kita pergi, ni simple thing tau yang kita boleh buat as a practical thing lah kan. Bawa pergi taman, bawa je. And then slowly cakap-cakap dengan dia supaya kita tahu apa dia faham and apa dia rasa pasal diri dia. Sebab bagi saya, kadang-kadang patient ni selalunya diorang dah tahu dah something wrong with them. They just wanted somebody to say, I think kan, you actually ada ni lah. Macam tu. Dia nak sama yang macam clear dia punya Validate mind. dia punya. Yes, validate dia punya empower themselves kan. So that dia rasa macam, kawan kita ni faham lah kan pasal ni kan. Betul lah. Betul lah aku rasa kan. So macam, aku pula contohnya ada family members yang having the same problem. There you go kan. So you ada someone yang you trust, and then you boleh borak. Sebab doktor ni kita jumpa sekejap je, paling-paling pun 2 minggu sekali kalau paling tu kan. Tapi kita hari-hari jumpa dia as a colleague, ataupun kalau spouse kita memang jumpa hari-hari kan. So kita lah yang point of contact tu. Macam what is the easiest way to do lah kalau contohnya orang terdekat dengan kita triggered? Ada ke quick solution ataupun basically kalau luka tu ada first aid kit. Apa first aid kit untuk mental health ni? Saya rasa the powerful but always take for granted by my patient and also the carer is the breathing technique. Nampak macam simple lah. Okay, kalau tak tahu apa benda breathing technique tu, Google sekarang. There's a few ways. Cuba baca, cuba tengok and cuba buat. Kita kena Google apa? Google breathing technique. Breathing technique for anxiety contohnya. Breathing technique for anxiety. Itu yang butterfly ke apa? Dia banyak cara lah. Ada yang 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang macam listkan 5 benda yang you terfikir, yang nampak, yang you bau. Banyak cara. Tapi saya sarankan grounding pun ada. So saya sarankan cuba baca. Grounding pijak tanah. Macam anak kita grounding pijak tanah. Wherever you are, you just pijak lantai macam have something lah. And just be aware of like what to touch. So it macam dia macam tarik balik lah. You bagi realize balik you pada bumi. Where you are kan. Daripada betul-betul hayang-hayang macam tu kan. Sebab bila kita kadang-kadang mental disorder ni, you are like, it brings you away from where you are. Tapi kalau macam memang tengah berdiri, so saya sarankan kan kita tengok breathing techniques tu, tengok mana yang paling senang di-apply lah ataupun paling serasi lah saya katakan, and apply benda tu as a routine. Macam zikir lah saya panggil macam tu. Sebab bila kita cakap breathing technique tapi tak pernah buat. So bila you dapat trigger panic attack tu, memang tak ingat pun dah pasal breathing technique tu. And kita sebagai carer pun lupa nak terangkan. So satu saya kata kat patient saya, amalkan benda ni macam seolah-olah you solat lah, macam seolah-olah you berzikir. Supaya bila trigger point tu datang, bila you start panic attack tu, you ingat, okay, first kali kena breathing kan. So benda yang saya kata kenapa paling serasi tu, sebab masa tu lah yang paling senang kita buat lah. So ada cara-cara, macam-macam cara. So itu I think the least dia you dah can jadi do. natural lah. Yeah, natural lah. And again, make sure the environment is safe lah. Tak adalah benda tajam ke pisau ke apa. To the least thing that you can do lah before you contact somebody ke apa ke lah. Okay. Good. Okay. Di, kita tahu waktu bekerja seorang artis ni memang tak menentu. Kejap call time pagi, kejap call time malam. Habis syuting pagi, habis syuting tengah malam, habis syuting sebelum subuh. Doktor ni pun sama kan, mesti sometimes ada on call ke kan. Perubahan waktu kerja ni macam mana Di dengan Dr. Nik handle? Time management yang kacau bilau ni confirm akan kacau kita punya. Kita kena accept yang kita takkan cukup tidur lah. Itu benda pertama lah. Sebab saya rasa acceptance is very important for you to, orang kata,
lebih ikhlas bekerja. Kalau kita tak accept sesuatu tu, dan kita merungut, kita membebel, dan benda tu tak jadi, it gets harder. Benda dah susah, kita jangan susahkan lagi keadaan. Acceptance is the key lah. Ya, dan saya dah terima job tu, saya pun bersyukur saya dapat pekerjaan. So it has to be come from a, orang kata, a very constructive and proactive punya perspektif lah, dan bukan macam keterpaksaan, rasa macam I have to do it. So from there, I guess any situation yang susah pun akan boleh senang. Macam doktor pula macam mana? Busy doktor kan, semua orang tahu busy kan. So macam mana? Itulah saya pun macam dia jugalah, kita first kali kita accept yang this is our nature of work. So saya cakap kat diri saya lah, kita control benda yang kita boleh control, jangan control benda yang tak boleh control lah. So let's say esok saya on call, saya tahu saya tak boleh spend masa dengan anak-anak, kita tak tahu jonah ke tak esok, apa kes yang datang, orang mati ke tak mati. Betul memang inilah debar lah kan, kita kata ujian kita sebagai doktor lah. So instead of saya fikir benda tu and mensia-siakan hari yang saya cuti tu, rasa tak berbaloi kan. So since then saya kata okay, no Zilal, saya panggil dia Zilal, jangan macam tu, dah tak boleh lah. You tak boleh continue to be like that. So you, apa kata, you control yang boleh control, you appreciate the present. So I pun appreciate lah, because saya percaya quality is over quantity. So bila our mind is 100% there, our body will be 100% there, dan anak-anak pun rasa keberadaan kita tu. Suami kita pakat rasa keberadaan kita kan. Bukannya, enjoy the moment lah. lah. Enjoy the moment. Bukannya, stress lah esok exam ke, esok on call ke kan. So hari ni pun dah terabur. So bila kita cuba appreciate yang present tu, hopefully lah kita akan lebih tenang lah. Okay, so next kita nak tanya Di dululah. Okay, kita ni sebagai manusia ni takkan terlepas dengan perasaan. Kejap up, kejap down dan macam-macam lagi lah. Jadi untuk Di sendiri, macam mana dikawal you punya mindset, terutama you punya emosi diri? Tanya perempuan. Dia tanya perempuan nak kawal emosi. Salah soalan tu. Sebab ada hari-hari girls are kita emotional. meroyan, ada hari-hari kita tenang, ada hari-hari kita rajin, ada hari-hari jangan tanya I apa-apa. Of course, the waves as a woman sebenarnya lebih orang kata Tsunami. strong lah. The tsunami kan. Dia bukan 1 meter, 2 meter, dia macam 15 meter tsunami yang mendatang tu. But at the same time kita kena kenal diri kita, dan kita punya, orang kata, kita punya triggers. Dekat mana yang kita macam ini normal, bad mood yang normal, ataupun bad mood yang triggered by something more. Ataupun macam kadang-kadang being excitable pun sama. When you're too excited, there must be something that's going. Maybe you punya nutrition tak berapa jaga, your sleep. Kadang-kadang we are running on adrenaline. Sebab sebenarnya kita tak cukup tidur, tak cukup rehat, tak cukup downtime. Benda-benda itulah yang I akan look out for. So the ups and downs is normal, that's life. But I look at the little things that are a bit odd ataupun different in terms of saya punya personality ataupun character, tiba-tiba dia ada perubahan dekat situ, then I will take more serious look at benda-benda yang orang kata the red flags tu. I focus on those things instead. Kalau macam you, apa aktiviti yang you biasa buat? You pergi jogging ke, tanam pokok ke? Okay, at this point, yang saya ingat, saya jenis yang suka tengok rumah kemas. So my anxiety is triggered because my mother, dia dulu suka kumpul barang. Okay. So she was a hoarder. Jadi benda tu trigger my anxiety, and I feel my quality of life, because saya nak mencari sesuatu benda dengan apa semua. I don't like benda yang stack over each other. So now it becomes my source of happiness. When I get to clean the house of clutter, benda tu membawa kebahagiaan bagi saya. Jadi orang kata, kenapa buat kerja atas bila you pun tengah kusut? But benda tu buat I rasa there's orang kata macam meditative punya state dekat situ, buat I rasa macam tenang. Happy bila semua kemas. Yes. Okay. So that is my way. Things that might be stressful for others might be happiness for you. Exactly. Macam Farid suka naik motor, that's so stressful for me. Tapi bila Farid tak naik motor, because dia adrenaline junkie, dia tak dapat dia punya source of adrenaline tu, dia boleh jadi moody. Dia pula yang stress. Jadi macam semua. So I kena bagi dia punya time juga untuk nak release dia punya, adrenaline dia. Untuk dapatkan bekalan adrenalin dia tu. Itulah. Laki-laki ni boleh Laki je kau boleh.
untuk perempuan yang tak faham. Okey, dari segi macam industri hiburan pula, dia rasa artis-artis lain, selebriti lain ada juga ke perasaan macam down, yang depresif macam tu? Sebab kadang-kadang macam kita tengok TV kan, kita tengok dalam TV tu semua indah-indah. Actually, creatives are prone to be more susceptible to mental health issues lah. Sebab kita bermain dengan dopamine kan. Bila kita on stage or when we are doing a performance, sebenarnya our dopamine spike is very high. Dopamine apa? Dopamine is Hormon. Substance kot dalam kepala It's like otak a hormone. Yeah. Macam oxytocin je tu. Yeah, it's ya. oxytocin, serotonin, dopamine, and one more. So they make up your kind of like everyday mood, motivation and stuff like that. So when you are deprived from it, bila dia dah spike, there will be a drop. So macam even sugar rush politicians or people who are always on stage or doing things yang orang kata can spike the adrenaline or diorang punya serotonin tu, bila diorang dah drop, benda tu kadang-kadang boleh ada symptom depressive symptoms, withdrawal symptom. So kalau you tak faham benda tu, you may feel like something is wrong with you, tapi sebenarnya it's your body punya check and balance. Macam ketagih punya ni lah kan. That's why people who go on stage, it's hard for them to live that life because it actually has Dia bila dia spike tu seronok. Tapi bila withdrawal tu, that time yang... But when you are aware, hari ni saya ada big thing happening, a lot of things happening. Tomorrow or the day after, mungkin ada withdrawal yang agak teruk. So mungkin saya moody, mungkin saya tak... Sometimes I can be immobilized on the bed, macam tak boleh nak gerak because you're just so mentally and physically exhausted. You may mungkin salah anggap benda tu adalah depression, but it's actually a withdrawal symptom from the days before. So yeah, so that's the extra knowledge helped me a lot. So kadang-kadang bila I have huge shows or whatever yang memang exciting for me, the next few days tu saya akan gelak je lah dengan diri sendiri, tak senang marah je. Macam saya kalau I'm exhausted, esoknya memang saya tidur. Is that a good practice? Dia certain orang different kan, kita tak boleh samakan orang lain dengan orang lain. So you have to know yourself lah, mana yang buat rasa you aktiviti apalah yang boleh buat you happy, aktiviti apa yang boleh buat you rasa rest betul-betul, aktiviti apa yang buat you spark, aktiviti apa yang buat you semua lain-lain. So you have to know yourself, and then it might be takes ages to know about yourself, but cuba try, and then kalau it's not harmful, it's not affecting any other people, contoh kalau you tidur 2 hari 3 hari sampai anak terbiar, that one something wrong lah kan. Tapi kalau betul tidur and then after that you are very refreshed ataupun segar balik, then it's okay lah, tak ada tapi masalah. Tapi kalau pun. macam saya kan, bila dah tidur sepanjang hari tu kan, bila bangun tu aku tak produktif langsung hari ni, down pula. Faham? So you have, whatever we do, there has a pros and cons, there's a consequences of it. So let's say kata kalau you tak tidur, so kalau you tidur, alamak habis hari tak boleh buat ni, tak study, kita orang kan kalau tidur penat on call, tidur tak study dah pula, hilang satu hari. Hilang satu hari kan, kita punya timeline tu dah lari, so kita stress. So kita pilih nak tidur tapi masa study tu mungkin kurang, ataupun kita nak paksa diri kita untuk study, mungkin tak dapat apa pun. So might as well buat something balance lah. It goes back to acceptance tadi lah. You win some, you lose some. Yes. Then you accept lah. Betul. Mana yang you win, mana yang you lose, you accept. So you accept your consequences tu lah. Tapi tak boleh untuk kita rasa feel too bad about getting rest. Yes. Yang tu the main fuel untuk our body kan. I'm like that as well. Sampai I kena unlearn and relearn better habits untuk macam jangan terlalu ikut sangat orang kata zaman sekarang yang go before you go masuk dalam lahat. Go die. Kan? Go die. Exactly. So we try to avoid that last part. Okay. Kita ni sekarang zaman social media. Okay. Semua orang ni suka nak tunjuk yang indah-indah, yang baik-baik je kan. Sorok ni semua perasaan, apa-apa yang rasa tak best ke apa ke semua. Kita ada poker face. Jadi untuk perkara-perkara macam ni, is it normal ataupun sebenarnya benda ni ada isu kepada mental health ke macam mana? Okay, bila nak tanya normal ke tak tu sedikit susah lah nak jawab benda tu normal ke tak normal. Kita as individu, we are different kan. Mungkin normal untuk dia, tak normal untuk orang tu. Kita tak boleh kata orang tu being overthinking is normal.
you tak overthinking, is tak normal. Tak boleh cakap macam tu. So saya tak nak komen antara normal ke tak normal, but I know zaman sekarang is very common people to do that kan. For whatever reason kita nak please people kan. Kita nak orang nampak our brightest side, not our darkness side kan. Itu memang common benda tu. And saya rasa as a human, mungkin itu adalah satu benda yang nature lah, yang maksudnya kita nak nampak orang indah-indah je lah kan. Tapi once you know, tapi reason orang buat tu saya tak tahulah. Mungkin reason orang tu dia kata okay, mungkin mak dia jauh. Bila mak dia tengok IG dia nampak elok-elok je, mak dia tak risau. Mungkin itu sebab dia kan. Ataupun orang lain memang nak rasa dia bagus, nak rasa dia achieve something. Kalau orang tu nampak darkness dia is considered as failure untuk dia. So tak boleh, dia tak boleh terima benda tu. So it's different reason and different spectrum lah saya rasa. Tapi once you rasa bila you buat benda tu dah macam toxic untuk you, dah affect your life, your family members, your anak-anak, then stop it. I would say stop it lah. So kepada siapa you nak tunjuk kan, kepada siapa you nak impress. So don't be hard to yourself lah. Tadi kita cakap kan, don't be hard to other people, don't be hard to our family members kan. Tapi yang paling penting, don't be hard to yourself. Kalau you know your limitation. Kalau you rasa you nak achieve, nak tunjuk yang bagus, kalau you boleh buat, you buat lah. Tapi kalau benda tu dah affect, you rasa toxic, you rasa benda ni dah mengganggu, dah memberi kemudaratan, then stop it. Nobody gonna say, oh it's wrong, ataupun ejek you apa ke kan. Stop it. Talking about limits, saya rasa saya dan masyarakat kat luar pun kita masih tak faham ada some stages of mental illness. Doktor boleh terangkan apa peringkat-peringkat dalam mental illness ni and what kind of illness yang wujud? Okay, macam dia cakap tadi lah, mental illness ni is a big topic lah. Kalau let's say kata nak tahu apa spesifik illness yang ada, mungkin kita kena panggil pakar psikiatris pula lepas ni kan. Tapi simple, benda yang paling common adalah macam MDD, iaitu Major Depressive Disorder, iaitu kemurungan, ataupun kita panggil anxiety, Generalized Anxiety Disorder, itu keresahan lah. Tapi anxiety pun banyak lah, specific phobia, social anxiety, banyak cabang-cabang dia. Tapi disease ni, macam saya kata tadi, it needs a collection of symptoms and it needs a certain period of time. Benda ni kita memang berlaku, katalah MDD for over 2 weeks. Kalau anxiety disorder over 6 months. Benda yang sama berlaku and it affect our life, our function as a society. Dan benda ni bukan terpengaruh oleh alkohol dan drugs dan sebagainya. Dan baru kita diagnose dia sebagai ada mental illness ni lah. Tapi benda-benda macam stress, burnout, overthinking is not a medical diagnosis per se lah. Tapi kemungkinan is either the symptoms yang kalau kita tak treat, kalau kita tak acknowledge, contoh burnout, kalau tak acknowledge, it can lead to depression contohnya. Ataupun overthinking. Overthinking can be symptoms of kiranya orang yang ada anxiety disorder boleh dapat overthinking. Ataupun overthinking to itself, kalau terlampau overthinking tak stop at somewhere, boleh lead kepada anxiety. So macam it's so complicated lah. It's so complicated untuk terangkan. But it's a spectrum. It's all disorder. It can be mild, it can be moderate, severe, kompleks lah. Okey doktor. Saya hari ni baru tahu bahawa anxiety ni pun ada bermacam-macam jenis ni. Jadi apa tanda-tanda awal kita ni sebagai individu, kita nak tahu tanda-tanda aku ni ada masalah mental ke? Aku ni ada masalah macam ni ke? Okay. So untuk kita cakap pasal depression dengan anxiety lah, because there is a two common things lah kan yang a bit straightforward lah kita kata. So untuk depression, saya akan cakap pada kawan saya ataupun patient saya ataupun my juniors lah kan, saya kata okay, you screen 3 benda je straight. Kalau kawan kita tu dia tak ada energy, asyik tak ada energy, dah tidur tak ada energy, bangun tak ada energy, sentiasa penat je. Lepas tu sentiasa tearful lah, sikit-sikit nangis, for no reason pun nangis. And yang ketiga, the loss of interest. Maksudnya dia tak ada, she used to be suka tengok wayang contohnya, suka main bola sepak. Tiba-tiba kita ajak dia tak nak. Pelbagai alasan dia tak nak. So bila ada 3 benda ni and over certain period of time, probably kita cakap 2 minggu lah, then we know probably something wrong lah with our kawan kan. Kalau untuk anxiety pula, fear ataupun worry ataupun concern yang berpanjangan, dan kadang-kadang tu there's no such benda besar pun, yang dia worry tu kecil-kecil je. And then dia terportray dengan macam irritability, restless, bila duduk pun macam kita nampak dia ke sini ke sana kan, tak boleh stay still. Lepas tu dah tak fokus, sleep dah disturb, there's something wrong. So jangan tunggu yang ni dah fit bawa jumpa doktor. Tak. Kalau you rasa sikit je pun something wrong, okay, why not we jumpa doktor, we clarify adakah memang dah masuk
atau benda ni kalau tak di-acknowledge akan termasuk kepada mental illness lah. Okey. Saya tambah sikit je lagi doktor. Okey. Sebenarnya lah kan, kita rasa sebenarnya adakah lifestyle upbringing ni puncanya macam tengok orang lain beli kereta baru, kawan ni pindah rumah besar, orang ni pakai barang-barang yang lagi best, barang branded, barang mahal. So kita pun nak catch up ni, nak duduk dalam orang kata satu status yang sama dengan kawan-kawan kita. Benda tu ke punca utama yang based on your experience lah menyebabkan orang ni jadi anxiety, jadi depressed? Adakah? Okay, dia kalau nak cakap punca, there's no one punca lead to one mental illness lah. Risk factors, there's a lot of risk factors lah. Kita panggil faktor-faktor lah. Risk factors yang meleadkan kepada mental illness ni lah. Be it, macam saya kata tadi lah, strict parenting, bullying at school, traumatic childhood contohnya, ataupun big life events, contohnya kematian seorang yang rapat, ataupun dekat war dulu-dulu ke, ataupun social isolation, loneliness, physical illness, long-term physical illness. There's so many things. And different people will have different thing lah. And kadang-kadang saya rasa lah, saya selalu cakap kat patient saya, if you have a cause, for me it's a bit easier. Sebab ramai patient yang macam, saya ada simptom-simptom ni kan, kita tanya dig in, kenapa awak jadi macam ni? Tak tahu. So sebab ni ke bukan? So there's macam something yang dia tak realise, tapi build up sampai satu tahap dia jadi macam ni kan. Cumulatif lah. So masa tu saya rasa awak ni memang bagi kesusahan lah kepada saya sikit lah. Maksudnya it's a tricky case lah macam tu. Sebab kita tak boleh nak point out untuk satu benda. Mana satu dia punya point of view. Macam kalau orang tu sebab relationship contohnya, then okay lah, maybe kena marriage counselling kan. So there's one thing that we can focus on. Tapi mostly campur, mix, we don't know where it goes. Susah lah. Sekarang dekat bandar-bandar kita punya hidup bermasyarakat dengan circle kita ni, one more thing tambah daripada yang Amin cakap tadi, kita susah juga nak reconnect dengan kita punya nature. Macam kita tahu yang kita pun kena acknowledge yang alam ni dia provide balance to ourselves. The pH values dekat sini, air conditions, air quality, cuaca. Doktor rasa sejauh mana proses perbandaran yang pesat zaman sekarang ni dia at least dia mengurangkan kawasan yang hijau dalam bandar ni, adakah dia pengaruhi mental health masyarakat dekat situ atau ada efek ke? Saya agree lah, memang ada efek. Sadly, tapi kiranya kita dah berada di zaman ini, kita memang hidup lah, kita panggil concrete jungle lah kan. Tapi saya rasa benda tu something yang kita as individu tak boleh nak control lah. Takkan kita nak cakap, hey jangan buat bangunan ni. Siapa kita kan nak cakap dekat government ke apa kan. So jangan jadikan satu excuse untuk kata, tak boleh dah cari benda-benda hijau ni, dah boleh dah connect dengan nature ni. Jangan jadikan alasan lah. Cuma saya kata walaupun kita ni duduk dalam concrete jungle, masih ada taman-taman rekreasi, bukit-bukit untuk didaki, gunung-gunung untuk dieksplor, yang boleh kita cari sendirilah. Kalau tak boleh buat hari-hari hiking, tak boleh hari-hari, pergi dekat taman-taman and jalan and walk and just jogging lah and reconnect. Kalau tak boleh sangat, tak berjumpa sangat, mungkin boleh buat urban farming ke kan, menanam di rumah sendiri, ataupun bawa lah pokok-pokok hidup tu masuk dalam rumah kan, and tengoklah something green sikit lah kan. Jangan jadikan alasan lah. Sebab kita tak boleh, kita jangan kontrol benda kita tak boleh kontrol kan. Jadi saya cakap kan, so kita boleh kontrol benda yang kita boleh kontrol, iaitu kita lah cari nature-nature tu. Okay. Didi punya penggunaan terapi kepada alam semula jadi, macam forest bafting ke, ataupun orang kata sekarang kan glamping lah, healing lah dengan nature ni. Kita pergi tepi pantai, sometimes kita pergi camping, barbecue and so on. So apa you punya orang kata practice yang you biasa buat untuk reconnect balik dengan nature ni? Pantai saya suka, yang lain tu tak apalah. I'm not a forest person, I am not a gunung person, I am just a sea, sun and sand. Vitamin C lah. Yeah, so saya daripada dulu lagi, mungkin family punya influence juga. I was a water baby, so whenever I swim or whenever I go into the sea, that's my happiest. Orang kata nak neutralize balik and to find myself. So from your opinion, immersing yourself dengan nature
tak kisahlah dekat beaches ke ataupun dekat forest ke, dia memang significantly improve your mental health. Actually, we forgot that's where we came from. That is our natural habitat. We are all mammals anyway, right? Let's go to that. We are not meant to stay in a concrete jungle. Dia dah keluarkan kita daripada kita punya elemen. Macam kita bawa apa orang kata whatever it is lah, animals ke apa ke, keluar daripada dia punya habitat. How will they behave? They will be depressed. They will feel like something is not right. Something's not complete. So that's what's happening to us, and that's one of the reasons why our mental health situation is really bad. So dan saya juga agak disappointed juga with the global orang kata way of looking at creating this sort of modern society where you completely exclude the need of a human being and everything else that's around us. We need nature. It needs to be much closer to us, and I don't think kita tak boleh nak orang kata enable and ataupun beri ruang untuk macam tak pelah. It was tak pelah before and we dah boleh nampak efek dia sekarang. So we should talk about what we need as a society. We need more gardens, government. We need more and also orang kata not just the government but also people who orang kata developers out there. We need to have more incorporation of these natural sources and orang kata alam semula jadi ni dia kena sekali, dia tak boleh and adalah nak kena ada pokok 1-2 yang terpacak, pokok-pokok yang tak ada ambil dari mana yang lagi 20 tahun baru nak besar ni kan. And you know like when they build too closely together sampai dia orang lupa that we need some breathing space. So these things are a flaw actually in how we build our society, not something that we should keep enabling and allow developers and governments to keep doing what they feel is right, because what they're thinking about is GDP, the economy, how much we make. They're blindsided by the health of the community. So no, I disagree. We shouldn't say it's okay. We should macam orang kata keep fighting for a more inclusively having more nature around us. But then I mean, how accessible are these natural therapies ataupun nature ni sendiri to people living in urban environment macam dalam cities? It's not accessible, or even if it is, it's quite sad. Dia macam whatever that's left. So kena cari sendirilah. Kena cari sendiri dan kadang-kadang apa yang ada tu pun tak dijaga dengan baik. Dan it becomes kadang-kadang sarang untuk penagih dadah dan sebagainya. It's not even a safe place for people to chill. So memang kurang perhatian dan kurang orang kata kurang understanding lah. You know, I will give you an example. I'm not trying to compare. Please do not say I'm comparing. I'm just saying what I saw. And I hope that we can also be reminded that we can do this too. In I won't say the country because we're not trying to compare. In another country that I have been to, bangunan tak boleh rapat-rapat. So if you have 2 or 3 buildings, then you need to have a garden or some like a park to orang kata accommodate the people around there and to also give some breathing space. Dan lepas tu ada lagi beberapa complex or blocks dan diorang mesti kena ada space in between to have people walk around and kena ada macam spaces where people can actually berjalan. So it's walkable, it's walk friendly. So tak perlulah orang nak naik kereta, orang nak apa semua kan. So that kind of thing is missing lah here in Malaysia. Tapi I believe that kind of thing is also being applied here, cuma maybe not in the same way lah. Because I believe for constructions nowadays, dalam contohnya satu kondo punya area, within that construction area tu, I think it's wajib to have a garden. Not in the condo tau. Within the surroundings of the condo. The next area tu tak adalah. But the construction itself dalam kondo tu sendiri kena ada, as far as I know lah, kena ada. Okay. Yeah. I think that's good for now lah, but I think we need more lah. Cukup. Bayangkan ada 5 blocks of buildings, tengah tu ada taman kecil. That's not enough. Kan? That's not the point. Dia macam the point is to make sure that we integrate this community more with nature. Tak adalah asbol je. No. Asal boleh. Tak adalah semua nak kena pergi KLCC punya park kan. Kat situ je semua berkumpul kan. Betul. And Malaysia being a forest, orang kata rainforest, sangat sayang kita tak dapat opportunity ni because ramai foreigners dekat luar sana, they've never seen this much green in their life. Betul. You know, I have people from Saudi, they come here and they're like, I've never seen so many trees. Cuma kita kurang orang kata appreciate what we already have. Okay.
Okay, kita nak tanya doktor pula. Okay, what is your opinion about green space as a remedy for mental health issue? Kawasan-kawasan hijau ni perlu ke dipertingkatkan untuk mengawal masalah-masalah mental illness ni? Saya memang sangat agree lah, macam kita kata, untuk negara kita memang banyak sangat improvement yang kita kena buat, ataupun mungkin dah ada, cuma kita je yang tak aware benda tu ada, benda tu wujud, kita yang tak cari. So it comes to with all level lah. Macam passion saya, memang saya cakap kat dia orang, okay, macam dia pun mention tadi, you have to eat properly lah. You have, in order to take care of your mental health, you have to eat properly and you have to go out to have exercise, some sort of exercise kan. Kadang dia kata, oh doktor boleh tak saya tengok YouTube je untuk exercise? I said, okay, kalau you let's say you ada physical, let's say BP tinggi sikit kan, blood pressure tinggi sikit, I boleh discount sikit lah you buat exercise kat YouTube. Tapi kalau you memang suffer from mental illness, I said no, go out. There's no discount for it kan. Saya memang emphasize benda tu nombor satu. Kadang-kadang dia kata, okay, dia nak next step. Cakap, you next step macam mana? Kalau exercise, you tak go out to a green space, to a nature space pun you tak buat, then kalau you buat yang second step, kalau you bagi ubat sekalipun, it won't help kan, cakap macam tu. So memang saya kata kat dia, kalau boleh benda ni saya bagi pil, saya dah lama bagi pil, tapi it doesn't come like that, it doesn't work like that kan. So memang you have to go out, you have to cari green space ni, walk lah, tak boleh nak walk rasa macam badan tu berat sebab macam tengah murung kan. Duduk je dekat green space tu, get back to nature. Memang saya memang akan sangat emphasizekan lah the power of go out and connect yourself with the green space. Apa lagi langkah-langkah yang boleh any individu ataupun masyarakat yang kita boleh ambil untuk kita atasi kesan negatif daripada urbanization ni terhadap our mental illness? Contohnya dalam persekitaran yang makin sibuk, macam mana kita nak create supportive communities, nak enhance access to mental health resources ni? Okay, so saya rasa simple lah. Kita macam tak payahlah nak pergi very ambitious kan, as an individu. Saya rasa lah, okay, macam tadi pun Sam katakan, tak kenal pun satu kondo, tapi tak kenal pun orang sebelah, betul, orang atas, orang bawah kan. Okay lah, mungkinlah ini adalah step pertama kita, step up sikit, panggil community apartment kita contohnya, yes, buatlah paling simple as gotong royong tu. Okay, gotong royong sebab apa? Kenapa penting? Satu, gotong royong tu macam dikatakan, nampak tempat tu bersih, cantik pun dah bagi happiness, relaxation, tu satu. Kalau tengok sampah sarap kan, betapa serabutnya otak kita kan. So bila gotong royong, benda tu dah settle. Lepas tu bila gotong royong, kita jumpa community, jumpa orang atas siapa, orang bawah siapa, kita bercakap dengan orang. Tadi saya kata social loneliness, social isolation tu boleh lead kepada mental health kan. So kita tak nampak the importance of, let's say, gotong royong. Sesimpel-simpel itulah kita sebenarnya boleh jaga mental health kita lah. Okay, gotong royong kan. Last saya gotong royong saya masa sekolah dulu. Dah lama dah tak gotong royong. Maybe lepas ni bolehlah bagi cadangan dekat community kan? Yes. Nice. Okay doktor, sekarang tengah trending pengaplikasian konsep ESG, sustainability. Macam semua corporate company dia macam berpusu-pusu nak apply dalam syarikat masing-masing dua konsep ni. Dr. Nik rasa macam mana education tentang environmental sustainability ni boleh bantu generasi muda untuk atasi masalah mental? Okay, saya rasa inisiatif syarikat-syarikat buat konsep ESG, sustainability ni sangat baguslah, sangat boleh dipuji. But I hope it doesn't stop there. Maksudnya semoga aplikasi-aplikasi tu boleh kiranya lahir daripada diri sendiri. And whoever yang work with that company yang very kita panggil fortunate lah untuk work with that company yang mengaplikasikan konsep ini untuk instill dalam diri and bawa benda tu keluar. Doesn't stop in the company only. Then keluar dah terlupa balik, tak. So I hope boleh bawa dalam diri and keluarkan and sebarkan lah. Okay, kita nak tanya Didi sikit lah baru-baru ni Didi dah berani untuk open up mengenai isu kesihatan mental. Jadi bagaimana Didi ni boleh terbuka untuk bercerita, sebab benda ni biasanya kita rasa terlalu private untuk kita nak share dengan semua orang. Takut nanti kan orang kata dia ni okey ke tak okey, persepsi, nak menghadapi persepsi orang ni. Dan apa pandangan you bila artis buat benda ni? Bagus ke? Macam mana? Membantu tak? Lah. Your status?
First of all, saya datang daripada culture yang lebih open. So there's no taboo in these subjects or matter yang saya sebutkan. Sebab tu saya tak perlu pun nak pujuk diri ataupun cari keberanian untuk nak bercakap. Dan sebagai status celebrity, of course, you know, kita punya influence lebih besar. Dan saya bersyukur kerana ada beberapa orang yang saya tak kenal. Saya ramai yang datang kat saya, tapi yang saya ingat ada beberapa individu yang saya berjaya untuk dia melepas ke fasa pergi psikiatris, dapatkan bantuan yang dia perlukan, dan juga selalu bagi diorang pergi ke orang kata institusi ataupun NGO yang betul untuk sometimes there's even, you know, domestic abuse that leads to mental health issues, dan masalah perkahwinan also leads to mental health issues. Kadang-kadang kita punya kehidupan kita banyak on challenges kan, so it affects our mental health. So a lot of these people, I tell them, never ask just any celebrity sebab kita bukan pakar. But let me refer you to the people I know who are the best in the industry, as in my personal opinion. Why don't you go and seek help with Ramai that? DMD. Ramai sampai ke hari tak pernah stop. Alhamdulillah, tak pernah stop. Why I say Alhamdulillah? Because Allah gives me this platform. I have to use it well. Cuma saya tak nak orang kata salah guna dan pandai-pandai nak bagi opinion sendiri. I give them my pengalaman, but please take it as orang kata this is my pengalaman, not your something you kena tiru. So kena bagi that disclaimer dulu lah. Kita selalu cakap dekat The Start ni, every little action yang kita ambil, macam dia tadi, even responding to DMs pun, it will give a very big impact dalam masa akan datang lah. Macam dari perspektif mental health management sendiri, apa langkah kecil yang kita boleh ambil lah, at least untuk sekarang kita buat langkah kecil tu, masa depan nanti bagi perubahan yang besar pada kesihatan mental at least kita sendiri pada masa akan datang. Okay, so advice memang saya selalu bagikan kepada patient saya lah, dan kepada semualah, tak kisahlah pesakit fizikal ataupun mental. There's 3 things, in fact 4 things lah yang I really hope lah kita boleh emphasize this. Very easy to say but very difficult to do, but very simple. It's actually tidur yang cukup, makan yang seimbang, pergi exercise, keluar, do something, have some sweat. Dan yang keempat, elakkanlah, kalau boleh merokok tu tak nak, drugs tak nak, alkohol tak nak. Okay, these 4 things is very powerful lah. Kita as a doctor, macam saya cakap tadi, kalau boleh jadi pil, memang jadi pil, tapi tak boleh, doesn't work like that kan. So benda ni not only your mental health but only your physical health. You cannot see the difference now, but you will see the difference 20-30 years later. Okay, so jadikan rutin ni, instilkan pada anak-anak. Kalau rasa kita dah terlambat, tak ada istilah terlambat, buat sekarang, and jadikan rutin itu untuk anak-anak. Okay, sebagai penutup kepada segmen kita yang ini, kita nak minta Dilah sampaikan nasihat sikit kepada orang di luar sana, dan juga rakan selebriti berkenaan pentingnya nak jaga kesihatan mental. Okay, pesanan Di, last kali, first of all, thank you for watching this show. Secondly, be more aware of your condition lah. Bagi Di, apa yang buat perubahan yang paling besar adalah bila every day I try to stop, find some time untuk check with myself. How are you feeling? Is everything okay? What is it that you need to resolve, or what is it that you need? You know, apa keperluan you pada hari ini ataupun yang akan datang? What do you need to plan? What do you need to do? So that is, I think, very important. Sebab kadang-kadang bila kita ada banyak role dalam hidup kita, mak, anak, isteri lah dan sebagainya, kita akan meletakkan keperluan orang lain dulu. Sedangkan kita ni betul-betul dahaga, lapar, perlukan rehat, perlukan apa semua. So kita jadi macam we are the last in the list. We are so unimportant to ourselves. So benda tu harus ubah, sebab once we are the best version of ourselves, we have a lot of vitality, we have a lot of energy dan sebagainya. Banyak lagi kita boleh bagi balik kepada community, kepada family dan kepada diri kita sendiri juga. Thank you. So kita habis segmen kita, yang main segmen kita untuk sustaining the mental health. Okay, kita break sekejap, tarik nafas.
Okay, sebelum kita akhiri kita punya podcast, kita nak main game sikit dengan dengan Dr. Nik. Kita nak bagi macam game this or that lah. Tapi dalam bahasa Melayu ini atau itu, kita bagi a few choices, dua pilihan. Doktor dengan D pilih salah satu and sometimes kita nak minta sebab lah kenapa choices tu. Okay, you start. Okay, first. Teh atau kopi? Kopi. Masih kopi walaupun efek. Saya degil. Okay. Saya jadi tak serik. Okay, so spa day atau tidur sepanjang hari? Spa day. Spa. Doktor spa? Tidur. Okay. I don't like the spa. Okay, seterusnya. Kampung atau bandar? Kampung. Bandar. Okay, rehat kat rumah atau travel? Travel. Rumah. Memang lain Okay. Luar negara atau dalam negara? Dalam negara lah. Luar negara. Serius Not bad. Kita jet sikit lah dalam negara. Okay, seterusnya. Dah puas dia dekat luar. Terapi pergi shopping ataupun makan dessert? Dessert. Sweet lah. Dessert you all suka yang manis ke yang savory? Manis. Tak terlalu manis tapi ada kemanisan dia juga. Okay. Macam pecan pie. Doktor? Strudel. Peach strudel. Oh my god, sedapnya. Lepas ni cari High heels or sneakers? Sneakers. Slip on sneakers. Okay. Tak suka ikat. Okay, seterusnya. Hiking atau cycling? Hiking. Atau cycling? Hiking. Hiking. Cycling. Okay. Writing or reading? Writing. Reading. So doktor boleh tulis, dibaca. Kalau saya faham lah tulisan apa. Kita type je sekarang. So, summer or winter? Winter. Oh, winter. Yeah. Okay, final question. Oh, ada lagi. Handphone lama, simpan dalam laci atau buang ke dalam tong sampah? Simpan dalam laci. Jual, trade in lah. Trade in. It's actually a trick question. Oh ya ke? Sebenarnya you kena recycle. Betul. Trade in. Tapi sentimental tu macam mana? Biasa kalau orang cakap macam dengan saya, the sentimental value of the phone, I suka tanya, you sayang the phone ke you sayang diri you sendiri? Wow. Because in the phones dia ada toxic components. So contohnya you doktor simpan dalam laci kan. So simpan dalam laci, anak ambil main, handphone tu biasanya kalau duduk dalam laci kan, dia basah kan. There is toxic tau. Air bateri tu dah keluar, that means you dah racun you punya children. Kita recycle lah lepas ni. That's something new. Yes. So satu, do you love yourself or your phone? And the bigger one is, do you love your children more than the phone ataupun tidak? Of course lah, children kan. See, and that's why recycle. The sentimental value macam you simpan dalam laci, lepas sebulan you tak ingat dah pun. Betul. Is that a very sentimental thing for you sebenarnya? Tak pun kan. Mungkin Kita boleh tak cari framekan pun. phone tu. Maybe. Actually ada orang buat service to dia akan dismantle all the components in your phone. Dia buang the toxic materials, dia akan framekan. So kalau memang betul-betul sentimental, you boleh frame gantung kat dinding. Okay. Tapi kalau setakat kenangan dengan boyfriend lama, Tak boleh lah. nak gantung ke? Nanti Shuben cakap apa? Shuben. Oops, kena cut tu. Okay, so simpan laci atau buang? Recycle. And kalau boleh guna lagi, why not trade in? Bagi orang lain yang kurang berkemampuan untuk guna that same phone. Sebabnya biasanya phone-phone yang mahal ni dia ada contohnya eco criteria, dia guna recyclable material. So let other people use the one that you have been using for like 1 year. Biasa kita 1 tahun 2 tahun kita tukar phone baru. Kan. Bagi orang yang kurang berkemampuan untuk guna handphone yang bagus. I'm not sentimental lah. Saya tak simpan apa-apa. Sebenarnya tak simpan pun. Okay. Saja je trigger Tapi dia. kalau nak recycle pun make sure clean everything. Ya. Bahaya tu. Recycle dengan kita, we assure you that dengan kita ni, all phones that has been collected, kita akan hantar to recycler and terus crush. Okay. So no one can recover your data. So Okay, it's selamat very safe lah. Okay. Alright, so last segment. Something great
Macam awal-awal tadi kita ada something green. And now kita ada something given. Tagline kita tadi kan something green, something given. What we want is kita nak memberi semula kepada masyarakat anything that you can give. Contohnya dekat sini kita minta a quote from yourself, ataupun life lesson yang you all selalu pegang dalam hidup ni. Apa yang you all boleh kongsikan untuk diberikan semula kepada penonton kita? Saya dulu ke? Okay, so my favourite quote since many years ago is celebrate the difference. Maksudnya apa? Kehidupan kita antaranya lah kita deal dengan ramai orang kan. Kadang-kadang kita stres kenapa klik kita macam ni, kenapa orang ni macam ni, kenapa orang tu fikir macam ni, orang attitude macam ni kan. So kadang-kadang kita stres sikit. So we just celebrate the difference, kita akan lebih tenang and lebih relax lah. Just celebrate the difference of your personality and other personalities. Raikan Perbezaan. Jadi Saya kalau orang tanya soalan ni memang saya akan jawab yang sama dari tahun ke tahun. I read this book from Zora Neale Hurston, dan dalam buku dia kata there are years that ask questions and there are years that answer. So ada tahun-tahun yang akan beri cabaran dan perkara-perkara yang buatkan kita akan tanya sampai kita punya sampai jadi existential crisis. Sebab kita macam kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam tu? Kenapa hidup macam ni? Kenapa hidup macam tu? Sampai kita jadi bingung. Tapi kita perlu sabar kerana saya percaya demi masa ataupun dengan masa the time will come. Kita akan dapat jawapan-jawapan dan kita akan dapat the lessons learned from the things that we go through. So macam mungkin tahun ni tahun yang susah untuk anda, tapi kalau kita bertahan dan bersabar dalam masa 2-3 tahun ataupun beberapa bulan kemudian kita akan dapat jawapan dan juga mungkin kita akan dapat the lesson from that situation. Okay, thank you for the life lessons to the quotes yang you share. It's a very good thing to share, and I hope penonton kita boleh dapat hikmah daripada perkongsian kita. So selain daripada tu, we would like to ask you for a token untuk the SAS Talk to give us, untuk kita buat kenang-kenangan lah. Ada bawa tak? Kan kita Jangan dapat cakap kan? tak bawa. Kan kita yang dapat kan? Kita saja nak bagi dia macam ni kan nervous kan. Bawa lah. Okay, Adi. Okay. Doktor lah dulu. Doktor Lagi dulu. interesting doktor punya ni tau. Okay, tak doktor lah kalau tak bagi benda yang bukan medical kan. So saya nak mungkin project director melalui hari ini setiap pagi ambil dulu BPO setiap orang. Kalau tinggi sikit tu lebih pada 140/90, Jumpa doktor. jumpalah saya. Baguslah ni. I So will lepas buy ni saya one boleh also. tahulah dia stres ke tak. Yes. Doktor bagi sorry doktor. I check in hari-hari masuk kerja. Yes. Check Test dulu. dulu. Betul. Check dulu. Betul. Okay, thank you doktor. Okay, Di. Okay, so this is a book, I'm sure it's quite famous, The Art of War from Sun Tzu. Sun Tzu. So saya memang a big fan of his. Maybe a lot of people have different opinions about him, but I think it's still a really good read. And dia ajar kita macam mana nak berjuang dengan strategic lah, strategic planning. So Thank you. Thank you. I dah lama cari buku ni sebenarnya. Really? Cari je lah tapi tak beli. This is a much easier book to read dan you kena ingat from chapter to chapter it does not correlate. Sebab dulu dia akan tulis dalam stone tau. Dia akan tulis dekat stone ataupun dekat parchment. So sebenarnya benda tu is just like it's like food of thought, you know. So nota dia. Nota dia ataupun a bit of dia punya macam the tips that he feels he wants to write down lah. According to the book. So janganlah baca macam chapter per chapter, nanti you macam what's the correlation. So, but enjoy reading it. Thank you. Nanti kita nak sign I skip all through the opening. I went straight to chapter 1. It's too complicated. Opening dia pun dah panjang. Chapter dia pendek-pendek je. Chapter dia dalam 2-3 page. It's very good. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih dua tetamu istimewa kita hari ini, dan itu sahaja perbincangan dalam episod kali ni. Saya harap penonton kita dapat sesuatu. Sebagai macam kita cakap tadi lah, I bukan nak bagi kismis minda lah. I nak bagi makanan minda, food for thought, dan something to think again and again lagi. Fikir supaya kita dapat something to bring back home. Okay, secara personally lah, saya agak terkesan mengenai isu kesihatan mental ni, especially pasca pandemik. Okay. Sebenarnya setiap lapisan masyarakat ada terkesan menghadapi situasi. Bukan I seorang je lah. Seperti ni. Bukan. Semua lapisan masyarakat ada. Cuma tak dapat nak luahkan je.
orang sekeliling saya juga ada yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Jadi saya harap sangat melalui perkongsian ini kita dapat membantu antara satu sama lain selepas ni. Betul? Okay. Untuk yang menonton dan mendengarkan podcast The Sus Talk, kita harap anda lihat orang di sekeliling anda, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kalau tingkat bawah lah. Okey. Cek orang sekeliling anda, ambil tahu, ambil peduli dan bantu sekecil mana yang boleh. Okey? Praktis yang first aid kit yang Dr. Nik cakap tadi, first aid kit untuk mental health yang Dr. Nik share tadi. Sayangi diri anda, sayangi keluarga anda dan sayangi bumi untuk masa depan yang lebih baik. Semoga podcast kita dengan Diana Danielle dan Dr. Nik Nurul Zilal hari ini, kita akan bagi inspirasi untuk hidup yang lebih lestari dalam apa jua yang anda lakukan. Betul tu Sam. Kadang kita tak nampak perlakuan kecil kita ni boleh membantu orang lain. Senyum selalu, ucap terima kasih, bertanya khabar, hulurkan bantuan. Celebrate every little things in life. Berikan pelukan kepada tersayang. Simple things yet impactful. Betul. Manalah tahu kan, mungkin kita ada dalam doa orang lain. Ni apa? Kenang daku dalam doamu ke? Ya. So, untuk semua penonton di luar sana yang masih belum subscribe saluran YouTube Kitar Media, mohon subscribe. Tinggalkan komen dekat bawah tu, support kami, improve kita orang punya algoritma untuk kita orang hasilkan lebih banyak konten-konten yang menarik mengenai e-waste, kelestarian dan banyak lagi perkongsian yang berfaedah dengan kita punya tetamu jemputan. Takkanlah nak tengok podcast cerita hantu je kan. Sekali-kala kita bagi makanan untuk minda kita. Okey, bagi kenyang sikit otak tu. Okey, ikuti kami juga di Facebook, Instagram, X untuk kemaskinian terkini. Dan sadly untuk pengetahuan semua juga, episod ni adalah episod yang terakhir untuk The Sus Talk musim yang kali ni. Diharapkan musim akan datang kita akan ada lagi episod-episod yang lebih menarik dengan topik-topik yang berbeza. Mohon maaf kalau ada anything yang saya dan rakan co-host saya bersama tetamu-tetamu jemputan terkilaf dari segi pengenalian ke ataupun tutur kata. Kalau ada yang rasa host boring, tak inspiring tu, harap anda terinspirasi dengan tetamu-tetamu yang kita jemput. Okay? So, thank you all. Terima kasih. InsyaAllah, jumpa lagi. Bye. Bye.